Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan wala marjaki para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustaz-ustadzat, rujukan sebutan wala marjaki para guru ngaji, sebutan wala marjaki sahaja penasehat takmir Masjid Nurul Iman, terjukan sebutan ulama marjaki ketua takmir tor sahaja pengurus takmir Masjid Nurul Iman, sebutan ulama marjaki sahaja rabu muslimin, terjukan para pemirsa satajana muka-muka marjaki asal Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan kadinto ketan kula saja ngiring banyak ngaturaki puji syukur alhamdulillah da ajunan Allah Subhanahu wa taala sampun apareng banyak kanikmatan da ketan kula saja saya nikmat sehat sempat terkuat sehingga ketan kula saja bisa tapangki sadera bisa alingki arusal papangkian tempat semul jaga dinto sama ke papangkian kak dinto keinginan rida terkasratan kasayan ya junan epon Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah samoga tetap ke atora dan ustaz dan kula sadaya Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu ajunan sesami-sami muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Manabi papangkian cimin ajar bahagi tentang masalah keutamaan salat duha. Maka saat mangken badi ajar bahagi tentang keutamaan salat istikharah. Salat istikharah. Salatul istikharati kak dinto salat istikharah wa muha banduana salat istikharah. Istikharah asal kalimat dari kak dinto kenapa milih ketika Nabi beda orang kak dinto keduan pilihan lebih dari situng dua tak terlalu apa neka pas mangmang sengkok milia sekemah maka kak dinto sonataki salat istikharah. Salat istikharah mana Nabi pilihannya situng napa jawaban situng ada kajabana neka pun mangmang teka situng nameng mangmang apa lakonana apa enggak nah neka istikharah artinya pun salat istikharah kak dinto salat ka amkui minta petotu dak ka Allah Subhanahu wa taala dari pansaponapan pilihan muka-muka Allah kak dinto meliakia hal sesai saya itunya saya nengi akhirat ini kayaknya mana istikharah lebat salat fit Tirmidzi dalam Imam Tirmidzi artinya pun hadis riwayat Imam Tirmidzi an Sa'id bin Abi Waqqas dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu muka-muka ridha Allah pasir Allah anhu dari Sa'ad bin Abi Waqqas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ada bu pasira Rasul men sa'adat ibni adama kathratu istikharatillah min sa'adat ibni adama termasuk kabungaan kebahagiaan ibnu Adam kasratu istikharatillahi kak dinto banyak pilihan ka Allah Subhanahu wa taala artinya pun Allah Subhanahu wa taala kak dinto apareng pilihan-pilihan
Tika dinto tama seorang sebunga, tama seorang sebahagia. Beda pilihan. Bodilah cukup tungan lakukan nikah misalnya. Maka beda pilihan-pilihan. Ka masih fokus, ka masih coba nikah. Esadia kisar Allah Subhanahu wa taala daka ibnu Adam atau beda ka manusia. Ki beda pilihan. Waridahu bima qadallahu lahu warida ban rida waridahu ban rida na orang bima kalaban barang qada seampun nang tuaki Allah pasira Allah lahu deka orang kasebut. Dadi mana bi ampun kak dinto abak milih salat istihara milih pon milih. Lah pon apa yang terjadi? Abak kan kelak ngocak apa? Kelak dalam doana dikian badan dengan doana nikah terokasayan. Tantona terokasayan dunya akhirat. Maka kak dinto pon apa? Pasrah ke Allah rida pan pon apa seampun etan tuaki sareng Allah abak kak dinto kotu rida. Apapun yang terjadi kotu rida. Abak ni ka perak keduan apa? Ikhtiar ka angki milih. Namun satu jana etan bagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Wa min syaqawati ibni Adam banta masuk kecelakaan ibnu Adam manusia tarku istikharatillahi kika dinto atingkel lagi pilihan. Mana beda pilihan pas tinggal lagi. Namun mana yakin tak masalah beda dua pilihan. Ton kau nikah pun yakin kasih pilihan A misalnya lagi atau tak usah istihara. Ini kamang manggian, mang. Pas tak istihara ni kata masuk celaka. Tak saya artinya pun paringi kesempatan ka angku milih le bicara salat istihara pas adua orang kak dinto pas tak milih tak istihara ni ka napa tak ontong celaka orang kak dinto. Wa suhtuhu bima qada lahu wa suhtu ban bentuna orang bima kalaban qada ampun atun aki aton nantoaki pasar Allah lahu daka orang ka dinto. Ternyata enalekana pun etan tuaki sareng Allah abak ni kamile. Pilihan kan? Pilih. Kelak tak lebat kenapa? Tak lebat istihara. Laki milih abak padahal ki mang milih. Ternyata saya pilih gelak pas teti coba tak ridha ke Allah ni kata masuk orang jalaka. Abak kadito eson nataki mana bibada hal-hal se kamang mangi ki kadito milih istihara salat istihara. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu bandari Sayyidina Jabir radhiyallahu an kana bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata yuallimu ngajari mulang pasera Rasul na dak kaboten kula sataja dak ka para sahabat yapun saya Jabir Sayyidina Jabir napa Rasulullah ampun ngajari al istikharata dak ka istikhara fil umuri kulliha fil umuri dalam sataja perkara kulliha satajana fil umuri dalam banyak perkara kulliha sataja. Berarti sataja perkara pilihan makanya kalimat tekan itu umur beda pan saponapan perkara beda kan sanapon saya kasokani benih situng pan saponapan. Berarti Rasulullah ngajari sopaja abak kadinto istikhara hasillah serahake ke Allah Subhanahu wa taala. Ridha abak kadinto ampun ngalebati otaba ampun ikhtiar kalaban cara istikhara. Apabila setan pakai Allah wa turida. Kama agak dia barang yu'allimuna ngajari pasira Rasul mulang pasira Rasul nada kapatan kula sataja as-surata minal Qur'ani dak kapan sapan surat dalam Al-Qur'an. Artinya maksudnya dan kaula sareng sahabat selain kaya pun saya Sayyidina Jabir ni kaya curi Al-Qur'an sataja nak ada saya tinggal lagi. Ketika dinto juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajari sataja kalakuan perkara-perkara nika sataja na ya cari sareng Rasulullah. Arya baria carana misal epon ya. Ibadah misalnya mangken om ke masjid kan ya cari.
Ongka ka masjid berma soko sekanan pakai ada adua ini kan urusan perkara ya cari berma carana asaren ya cari sareng Rasulullah satu aja paling lengkap kak binto agama Islam. Kenapa saya tak ada doana? Kenapa saya tak ada carana? Pasti beda ya cari sareng Rasulullah. Ada beda sampai pangapura akong pola ben rajina beda doana. Lengkap orang Islam kak binto. Saking abak terkadang lopai. Oh tak boleh kata oni. Lopai ke alhamdulillah. Aneka mangken kak dinto tepat na bulan 10 bulan Maulud. Bulan Maulud kak dinto napa? Esopre norok lalampan epon Rasulullah. Ya Maulud bagus. Tapi pas tanda ka sunat ke saya ajari sareng Rasulullah. Uga ke masjid tak maca doa, toron dari masjid tak maca doa, misal epon ada langsung, asarena langsung. Ane kanyamana tak hasil mulut ke. Di ngormat Rasulullah ngormat, tapi saya kocak ngormat hakiki ongkuan neka norok lalampan epon Rasulullah. Tak masuk satu jona saya ajari sareng Rasulullah, saya larang napa kita orang. Ketika dinto pun sahabat Jabir dinto satu jana ampun ya cari sareng Rasulullah akatia sahabat ya cari sorat-sorat sebeda dengi dalam Al-Qur'an tak ada sececer tak kira beda setong sorat pas sareng Rasulullah pas yerep tak kira tak ya cari Allah area sorat ria Allah apa aja mun cara kita bisa ya cara kita saja karena sifat ke Rasul ka dinto tabligh menyampaikan madopa satu aja tetapi pakai Rasulullah SAW nikah mana ibadah umat tak alako ka sunat tak alako ka wajiban nikah tak milo tu sana cek pun ibadah apa pada panjenengan misalnya ka putra-putrena ada pak racong lecet lakoni ria haram ada cong lakoni ria ka wajiban pas tak etoro kita oleh tu sana cek pun dimare tapi cek bosen ada kenapa ada ambuna orang sepone ka malai ka putrana tak ada ambuna sampai sete keros malai perkara misal naudzubillah putrane ka tak norok tak milu tusa orang tapi mana bi etina abajang tak abajang ngaji tak ngaji puasa tak puasa etina bu mabuan etina keluar malam do emma ko semule na tengah malam etina ne kamu ngalakoni tusa bas melo orang tuan pakai melo karena tanggung jawab akatia Rasulullah juga ampun tanggung jawab dekat satu aja umat ya cari satu aja tak ada saya nikah tak masuk berapa salat istikharah yaqulu ada pasara Rasul idza hamma ahadukum bila mangmang ubater mangmang ahadukum basira salah situng dari sampean kapi bil amri kalaban setong perkara setong urusan panjenengan pas mangmang neka katipun apa fal yarka rakaataini maka aruku'a rakaataini 2 rakaat artinya salat 2 rakaat karena salat pada rukukna misalnya maka sujud sampean artinya salat bere kalak napa karena salat pada sujud. Nah, dalam hadis kak dinto fal yarka rakaataini maka aruba sampean 2 rakaat maksudnya salat 2 rakaat min ghairil faridati banni salat fardu jadi salat istikharah kak dinto aropaki salat sunnat seenalekana beda pun apa beda kamang-mangan dalam ate kok muka tuku misalnya ki bila muka senyaman ano apa ntar ka orang terkadang kan tanya-tanya lagi kengeng tak apa ka tanya-tanya saya paling fokus nih ka istikharah kok mamun duga anak ini mamun duga misalnya nih ka kisah lain apa manabi beda pilihan manabi pun tak ada pilihan kok mamun duga misal lagi mamun duga ka al-amin dia pun apa pun seret tak usah pele-pele nih ka manabi beda hamma mang kakoboteran ya pun saya Rasulullah summa maka pas liyakul ngocak apa sera orang artinya ngocak adu apa sera orang samponna salat istikharah pas doa kadin to para jamaah kenging bahasa Arab kenging bahasa Indonesia mana bi luar salat kan oleh anamung saya masyhur saya lakar doana saya cereki Rasulullah bada doana salat tahajud, bada doana salat duha,
bada doana salat istikharah. Mana kita hafal? Bisa serat, toles. Baca tak apa? Tak kudu hafal. Nah, cuman mana bahasa Arab Kak Dinto dan ngulang-ngulangi kudu oning ke artena karena bahasa penta. Kan gola doa, napa bahasa Arab. Ternyata gola tibi tak oning ke artena. Napa sih anu? Allah Maha ngakali. Tapi abah ni kan apa sih penta sengkok? Ya repot. Maka napa? Doa Kak Dinto mana bita hafal catet, serat, toles. Doa bas artena kudu oning. Sare artena, katanya artena, neka. Teka pun bahasa Jawa bahasa gale, kau tu oning ke artena. Dekian pas takut doa calaka. Amin calaka ongku. Tinggal tete. Napa doa na istikharah Kak Dinto? Saya cerita kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakhiruka bi qudratika as'aluka bi fadlikal azimi. Pun satu sepon. Arti anak. Allahumma du Allah astakhiruka dan kala nyuon pelian sesae kada keajunan. Astakhiruka dan kala nyuon pelian sesae kada keajunan. Bi ilmika kalaban ilmuna ajunan. Kalaban pangaoninganna ajunan. Wa astaqdiruka bi qudratika wa astaqdiruka banten kala nyuon kakuatan kada keajunan bi qudratika kalaban kakobasaanna ajunan. Wa as'aluka banten kala nyuon dak keajunan min fadlil azim min fadlikal azimi dari napa fadl karunia papareng min fadlika dari paparenga ajunan al azimi si agung. Fa innaka taqdiru wala aqdiru. Fa innaka maka saungkuna ajunan ya Allah taqdiru maha kobasa wala aqdiru banten kaula tak kobasa tak kelar. Ini ka pujian-pujian gini. Pujian-pujian ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lamu wala a'lamu. Wa ta'lamu ban ajunan maha ngauningi wala a'lamu banten kaula tak ngauningi. Wa anta ban ajunan ya Allah allamul ghuyubi wa anta ban tining ajunan allamul ghuyubi Kak Dinto dat se ngauningi se samar se gaib se tada se tak kaulatan Allah satu aja ngauningi abak tak tahu cek kasak boda misalnya boda bilis ni kajumlana berempat kan tak tahu tapi Allah maha ngauningi se gaib Allah maha ngauningi abak tak bisa. Allahumma du Allah in kunta ta'lamu manabi ajunan ngauningi anna hadzal amra sampuna urusan Kak Dinto eson nataki sebutaki urusan apa panjenengan semilia dapatkan doa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra berarti sebutaki urusan panjenengan napa seteti hajat ke panjenengan sebutaki misalnya apa terserah khairon Kak Dinto bagus li dak kapaten kola fi dini dalam agama napaten kola wa ma'ashi ban dalam kaudihan napaten kola wa akibati amri ban akhir bagus seurusan paten kola kan doa ya Allah manabi Kak Dinto perkara Kak Dinto khairun li bagus katen kola pelian naten kola teti bagus agama teti bagus dengan agama bagus teti bagus dalam kaudian paten kola ban akibat ka dekian lastare nang ngalaksana Kak Dinto teti saya ketika sayan au kola ataba ada bu pasar orang sedua ajili amri wa ajilihi saya bagus secara cepat accounting secara cepat bagus otabaki napa secara lambat bodoh kalakuan ni ke para jemaah langsung accounting napa hasil lah accountingnya hasil lah bodoh kita accounting contoh misalnya apa napa panjenengan bodoh alako bodoh bojer sehari bodoh berarti ni kan bojerna langsung bisa kalah bagus contohnya bodoh kenapa orang alako bojer per minggu tetiki ngantos seminggu ni kalambatnya mana oh tak bahkan wong gaji lagi ngantos sebulan
Ini umpama. Artinya apa? Urusan kak dinto, perkara kak dinto, bodoh se langsung cepat hasil lah kau nih. Tapi bodoh se tak cepat. Mantos. Urus 1 tahun terkadang buri kau nih fadilan. Anika. Saya kak dinto ya Allah cepat kau nih, ota berlambat kau nih. Muka-muka tetia kasayan. Faqdurhu li wa yassirhu li. Faqdur maka nantuakia ajunan nakdirakia bajunan otabana pa abri kelaran ajunan huda ka perkara ka dinton lida ka beten gola wa yassir bon makembanga ajunan huda ka perkara lida ka beten gola tinapa pareng aba ka dinto kakuatan bon pakempang bodo orang ngalakoni kuat tapi kenapa malarat lebih bagus napa kuat pas kempang sakejak cek saya ngamangken nih pak napa ki contoh mangken lemelia ini kabodo barenga tapi abak nih kator kadang ngantri kan ngantri abid kuat ngantrina kuat tapi bodo orang nih lemelia langsung dapat lemele ada antrina kan nyaman lebih nyaman kan nikah lebih nyaman jadi apa saya pun kuat ngantri saya pun kuat nikah kempang sareng Allah urusannya kempang nikah doa luar biasa pas tak pambu dari kak dinto summa maka pas barik lifihi barik apa renga berkatan ajunan lidak kabatan kola fihi dalam perkara kak dinto doa luar biasa pelian sepele sareng beten kola kak dinto muka parengana kaberkatan satu aja aba pele alako kak dinto mana bita parengi berkat kadang berak oleh lako otang sih bodoh kadang mana bita berkat hasil lah kadang pada tapi situng ngaraja otang situng berkat apa kaberkatan bodoh orang kak dinto oleh nasakoni tapi berkat bodoh banyak kita berkat tak kelar lemele bodoh banyak kisah paling saya banyak ampun berkat ini kasih saya artinya hartana kalakuan paringi harta berkat saya kajak berkat ini bisa sedekah sisa mampuna secara ukuranna bisa nolong orang bisa napa ibadah syarat ibadah bahkan bisa mungkin ngobangi nikah bahkan sampai bisa antar ke Mekah lewat umroh atau haji nikah berkatnya mana banyak orang soki para jemaah tapi tak ada amal berkah soki mun orang banyak hasil lah napa mun hartana banyak tapi mana ibadah sombongan ada keldem lagi celang ada antar ke masjid ya ada cek kadang ke abak TV aja deh tak bisa ini kata barokah berak oleh ngobangin apa gitu, paringi ngobangi kelar ngobangi mobil. Orang lain tak bisa ngampong, tak bisa. Tak barokah. Jadi apa? Nyoon barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kak itu. Wa in kunta ta'lamu ban manabi ajunan ngauningi anna hadal amro cek saungkuna perkara kak dinto syarrun coba di dakabatan kola coba kalima fi dini dalam agama natan kola wa ma'ashi ban dalam kau di annabatan kola wa akibati amri ban akibat coba na perkara kak dinto maka berma fasrifhu anni fasrif maka macawa ajunan sorofane kabubar asal bubar dari kantor misalnya bubar mulai berarti jauh keluar asal lah kumpul nang masjid pas mulai bubar berarti jauh dari masjid ating kena ke masjid ini kan apa acawa ki perkara mana bi perkara kak dinto ya Allah coba nyoon apa cawa ki perkara kak dinto anni dari batan kaula wasrifni anhu ban pacawi dan kaula anhu dari perkara kak dinto kalakuan kak dinto pacau dari batan kaula ban batan kaula pacau dari kalakuan kak dinto tak kenceng laju saya ngalakon anak nikah
waqdur li al khaira haitsu kana summa raddini bihi. Waqdur ban makwata nantoakia ajunan ya Allah lidak kapatan gola al khaira deka kasayan tantu aki sesae dalam napa panjenengan dalam konot kan doa napa doana wakina bi rahmatika syarra ma qadaita wakina ya Allah raksaa kitan gola sataja bi rahmatika kalaban kablesenna junan dalam syarra kacubaan ma qadaita seampun ajunan tantu aki. Tantu aki sareng Allah takdir coba ya Allah nyoona pacawaki. Bisa. Takdir kak dinto bisa yoba kalaban doa karena kita tepa. Manabi tepa tak bisa pon tepa. Namun manabi tak tepa kan dan kaula tak oneng. Dan kaula sareng panjenengan alako misalnya. Kan tak oneng hasil lah sanapa tak oneng. Maka doa, ya Allah muka-muka laku kak dinto oleh banyak berkat. Ini kenyamanan apa? Nyoon takdir se bagus. Sabalik kaya Allah cek pacalaka dan kaula dalam kalakuan. Sanajan ajunan ampun nakdiraki misalnya calaka nyoona ya Allah cek pacalaka. Bisa. Beda setong ulama kak dinto takdir napa kamalengan rampok. Adu tapi ternyata rampok cuman dalam sopena dalam mimpi. Mimpi rampok orang. Beni rampok dengan alam nyata enten. Ini kagalaban kaberkatana doa. Selain usaha juga doa. Jak sampai panjenengan lastari salat pas keluar. Doa istighfar tekak 3 kali. Mas sholawat wa tabamu la ilaha illallah tekak son sakejak 3 kali misalnya pas doa. Eman kesempatan. Doa. Mana bi orang kak dinto tak doa. Neka napa? Pera usaha tapi tak doa. Ini kanya mana ekocak orang takabur. Usaha tapi tak ada doa ini kata kabur. Dikian mau cak bari ya usaha na sengkok. Mun tak sengkok tak bisa aja. Ini kata kabur. Mun bodo orang per adu amalolo tapi tak alako ini kanya mana pekek bangar putus asa. Ya Allah paringi rezeki dan gola deureun ya Allah pabenya obong tapi tak alako ini kanya mana putus asa. Pekek. Tapi adu amalolo lain ten gola sareng ajunan nikah lain alamma lain odina sareng Siti Maryam. Siti Maryam kan kalau mungkin pernah ajar eta Siti Maryam se ponapa se piara sareng Nabi Zakaria kak dinto per ibadah lalakonna ibadah nang Baitul Maqdis nang Palestina ibadah tapi langsung ekerem deureun sareng Allah. Bedepan ponapan se katerwe sareng Siti Maryam pada buah-buahan pao misalnya pao benih musim pao bodo pao jeruk benih musim jeruk Siti Maryam tak namen jeruk bodo jeruk doron selesai nikah Siti Maryam cukup doa mana bidan gola sareng panjenengan pabenya itu asyang malam cek toron-toron di masjid insyaallah itu kari penrajina insyaallah mungkin lain saya pun kadang usaha tak oleh kau tu sabar maka saya duaan gak bisa perjuangan dan doa istilahnya pun perjuangan dan doa ikhtiar alako doa juga sambil alako maka apa abah ni kayak parengnya alako parengnya itu asarang Allah lebat ambu gelu salat selama waktu tepatnya alako istirahat napa doa dalam lah saya lebat salat selama waktu mari salat alako boleh pas istirahat salat boleh ini kanya mana bade ikhtiar bade doa buni pas alako terus Allah Subhanahu wa taala tak larang ten gaula sareng panjenengan alako pabanyak ya tore pabanyak tapi cek loba kewajiban saya pertama saya nomor 2 cek sampai kenapa kalakuan saya tak irida sareng Allah mereka cuy. Maka dawuh Allah Subhanahu wa taala nang surat Al-Jumu'ah karita fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mun pun salat lastare elaksanaki artinya salat Jumat nyarita salat Jumat kan fantashiru ay bertebaran boleh nyare boleh lako segala dagang lanjut aki dagang semancak lanjut aki mancak
saya alakon apa lanjut lagi, tapi syaratnya lastare alako kewajiban. Nyari, tak larang. Banyak orang Islam ni kat tunjan apa banyak. Mun tak banyak amulo tadi moral oleh apa sih? Tak banyak. Bangunan masjid, memang banyak. Tapi apa? Obang gelak, tunya gelak, la ya'khudhu minha illa zadun. Tak ngalak katunya kat dinto ka cebana ka angkui sango akhirat. Itu ti saya. Ada doji. Enten parah. Tetip apa? Faqdur li khaira haisukana kak dimma bisa wasten kau labada. Bodoh kak dimma ala kone kak dimma ngala kone ne kak bodoh kak ma ya Allah patut tiaki kak dinto kasayan. Wa raddani bihi raddi ridha ajunan ni dak kabupaten kaula bihi kalaban kalakuan kak dinto. Ridha ni ka se paling mun apa? Se paling saya kalakuan seiridai sareng Allah Subhanahu wa taala. Ni ka satu je ibadah. Napa ibadah benih perak solat, puasa, zakat bani. Panjenengan sareng boten kaula satu aja nyari kasap ni ka ibadah. Ibadah. Saya penting gelak napa kalakuan saja kalakuan seiridai sareng Allah nika ibadah. Ta masuk nyari kasap. Iridai. Kalaban catatan kasap rupa tepat. Ngalakoni kewajiban jak tinggal. Nika insyaallah rida. Nilai ibadah. Benih berak zakat. Para jamaah semurja kisah Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahibbu ban sunataki iftitahu du'ail istikhara ay iftitahu du'ail istikhara wa khatimahu bilhamdilillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum doa sunataki apa? Maca alhamdulillah biasa kan? Mari ka salawat, nika adab atau tata krama doa. Lastare doa totop kalaban alhamdulillah juga salawat. Beni langsung doa ya Allah dan kau nyona oleh cuman napa nyoman napa tak tata krama. Pada nak kau misalnya datang ke setong orang jamin jama misalnya. Aneh kan kipada basa-basi yang orang makan acara eta baru maka badan nasihat anu. Mereka nikah pas pada apa engkau ada enje terus minjem pese. Mun laju dapat assalamualaikum engkau minjem pese na. Gua tak kerja orang. Oleh tapi ini kata orang tata kramana. Ka manusia ka manusia ni ka bodo tata kramana. Pun apa boleh ka Allah saya minta abah ni kanyo ona ka Allah. Apa bodo tata kramana? Napa tata kramana? Muji dimen. Muji. Mari ini ka mau salawat. Deki di budina muji boleh ka Allah, pas juga mau salawat. Ka sallallahu ala sayyidina bersarobana, saya penting salawat panjenengan. Tekak pun doa bersama tura tapi ada kalaban bismillah sareng salawat tetap kalaban bismillah juga sareng salawat. Mustaqbilal kiblati ban ngadep dak ka kiblat. Doa ana biasa sunataki. Huwa tining madep ka kiblat sunnatul doa ka dinto ta masuk sunnat ke doa. Bening ngadep babara ka kiblat engki kebetulan ka ento kiblat teh beda ibarat mereng ka kada jasa kone. Mana bi bade mangken bade saya bade nak kiblat. Ngadep ka timur doa. Di apa jam salat mereka ngadep ka kiblat bade ngadep ka barat. Salam ngadep ka barat. Engki mun nang Indonesia. Nggih kan pacione. Kiblat kan orang apa aja kan bunter ya waji. Ning Mekah sa. Berarti adepan nika ngadep ka kiblat. Lamba bade para jamaah orang nikah on sepo entar ka Mekah. Dari Mekah Paleman dapat ke Combok nah apa jam duhur adep bara, apa jam asar adep ka timur, apa jam maghrib adep ka daja, jam subuh adep ka laok. Pas etegur ben apa ben kompoya. Kek atau kek, buat nama apa jam ben sarombon adep bara. Wah, mbak dah tahu apa, tapi kuning Mekah. Tapi kuning Mekah bodo adep bara, adep timur. Angkin Mekah ngadep ka kiblat. Bunter mana Indonesia, macam-macam ya. Orang tak pakai baris, ni dapat duduk. Mereka doa ngadep ka kiblat. Wa ayyaqra'a ban mau sapa sira orang fi raqatil ula ning rakaat pertama
Fatihatul Kitabi deka surat Al-Fatihah wa suratul Kafirun dan surat Al-Kafirun. Mana hafal. Jadi rakaat yang pertama lastari Fatihah maos ya ayyuhal kafirun. Ika sunnat lagi. Wa fis saniyati ban dalam rakaat nomor 2 Fatihatul Kitab kika dinto Fatihah kitab wa suratul Ikhlas ban surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sekalian. Salat istihara kadinto perak 2 rakaat. Ada tahu sanyak banyak 2 rakaat. Rakaat saya pertama lastari Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat saya nomor 2 lastari Fatihah Qul huwallahu ahad. Maka hafal insyaallah hafal. Wastahabu jam'u bainal muhaddisin was-sufiyah tapi senengnya juga saja orang-orang muhaddisin ahli hadis was-sufiyah ahli sufi orang-orang napa pon ahli sufi napa pon wali-wali radhiyallahu anhum ayyaqra fi raqatil ula qabla suratil kafirun nabi orang-orang sufia nek kasih senenge sebelumna maos surat al-kafirun lastarina Fatihah nika mau surat napa surat beda suratnya mana kak dinto surat al-Qasas saya baca napa dawuh Allah taala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Surat Al-Qasas dari ayat sabitak beluk sampai petang bolo. Panjenengan hafal? Kalau tak hafal tidak macam kuliah ayat kafirun boy. Siapa yang itu kafirun? Kadang ayat kafirun apa balik wajib. Tak mari-mari. Lah aku tu mata budun wala tak terus. Bila resi Maria? Tak bila. Boleh pun mak walaan. Lakum dinukum waliyadin ya kan keburu aina. Tak bosan. Para pada napa ayat siapa ada? Ada. Apa tilbetil? Neka. Tak mari-mari. Surat Al-Kafir. Neka. Sedangkan rakaat yang kedua qabla suratil Ikhlas sebelum mau surat Al-Ikhlas ayatul Ahzab. Napa dawuhna Allah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Pas puru baca atau maos surat Al-Ikhlas sehafal. Minta hafal tinggal pun. Ikhlas sekalian cukup. Dari hal kadinto para jamaah mungkin pada saya pada Pak kare bakto sakone aki kadinto pada saya pada Pak. Bisa. Cukup. Tetipun apa cek bingung-bingung. Cuman kadinto, abak kadinto nambah sakone abak kadinto kenging nyuruh aki ke orang lain. Kenging. Misal lagi dan gola kadinto teroka misalnya teroka 2 orang begini. Teroka orang 2 begini. Istihara dan boleh tak muncul kira balik ke teroy malarat ke muncul maka bisa nyuruh ke orang lain kasih alim ke kiai kan nyoonaan no kadinto istihara kita goda bisa kayaknya tak masalah istihara tibi ya tore bagus mana bisa tak muncul ya nan bareng mata tengerang oleh pas nama Lastari ini kata tengerang muanabi kadinto ka kenapa pilihan sepon pilihan kisar Allah subhanahu wa ta'ala biasanya jalan na ibagari kempang ibarat kempang jalannya. Namun kau jalan ke kempang. Tapi mana ampun tak bate irita isara Allah buk malarat. Abo ni ka malarat paksa malarat akhirnya apa? Tak sae. Salah situng tatenggerra. Kibanyak tatenggerra selain bisa asopena amempe cek rabu kalakon ka dito OCA. Datang bas pada pilihan gila orang bini duaan ternyata sebulan saya datang aneka insyaallah. Mana bisa benih perak sekalian. Dikian istihara boleh. Istihara. Jika saya. Jika dinto para rabu jamaah tentang masalah solat istihara. Muka-muka manfaatnya langkung-langkung dapat dari mulai tadi benda
ajudan saja bisa melaksanakan saja kewajiban perkasunatan saya contoh kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sakadito nyon sakurang manabi pada hal-hal sekurang suntuk ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.